ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಗೆಲುವು ಈ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು. ಆದರೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಟಿಡಿಪಿ ಇರೋದು ದೇವರ ವರದಾನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ದೇವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕುಪ್ಪಂ ಮತದಾರರು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನತಂತ್ರದ ಹಬ್ಬ. ನಾವಿವತ್ತು ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಪ್ಪಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಏನು ಆಂಧ್ರದ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು YSRC ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಸರ್ ಚುನಾವಣೆ? ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಚುನಾವಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು 7ನೇ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ 100%. ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 116 ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅದರಿಂದ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲದಿಂದ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹತ್ರ 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಂದ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕುಪ್ಪಂ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ದಿರ ಇವಾಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ದಿರ ಬರಗಾಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಿಲ್ದಿರ ನಮಗೆ ರೋಡ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ఎడ్యుకేషన్ ಒಂದು పెండింగ్ బిట్టిಲ್ಲ సార్, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. సార్ మీరేమంటారు? అట్లా మస్టికే మాకు దేవుని మాకు సార్, మాకు టీడీపీ ప్రభుత్వం మాకు ఒక వరం. మాకు ఒక వరం అంటే అట్లా వరం కాదు, మాకు ఒక అదృష్టము, వరము. ఆయన చేసిన పథకాలు 116 పథకాల్లో మొత్తం ఫినిష్ చేసినాడు. ఏదో ఒక్కటి బ్యాలెన్స్ ఉంటుందంటే ఈ అందరి నివాకాలు 800 కిలోమీటర్ ఇంకా తెచ్చిస్తూ ఉన్నాడు. 1 కిలోమీటర్కి 1.25 కోటి రూపాయలు చొప్పున చెలువు చేసి 850 కోట్లతో శ్రీశైలం నుండి ఇక్కడికి మాకు రైతులకంతా నీళ్లు తెచ్చి చెరువులకి, బోర్లకి అన్ని సప్లై చేసి అన్ని రకాల అన్ని విధాల మంచి పథకాలు. తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్, ఒక హాస్పిటల్ విషయం కానీ, ఆరోగ్యశ్రీ కానీ 5 లక్షల వరకు మాకు ఫ్రీ ఉండాది. రోడ్లు కానీ, సీసీ రోడ్లు కానీ, ఎలక్ట్రిషియన్ కానీ, విద్యుత్ శక్తి కానీ, డ్వాక్రా గ్రూపులు కానీ, రైతు రుణమాఫీలు కానీ, పసుపు కుంకుమ దుడ్లు కానీ, ఏ ఒక్కటి ఆడవాళ్ళకి అయిపోయి మగవాళ్ళకి అయిపోయి ప్రతి ఒక్కరికి పెన్షన్ 3000 రూపాయలు పెన్షన్. నెక్స్ట్ వస్తే ఇప్పుడు 2000 ఇస్తా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు 3000 రూపాయలు ఇస్తాడు. అన్ని రకాల అన్ని విధాల 116 సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బాగా చేస్తా ఉన్నారు. కళాకారులు కూడా పెన్షన్, అందరికీ అన్ని రకాల అన్ని విధాల సౌకర్యం చేస్తా ఉన్నాడు. వానికి తెప్పించి మేము ఎవరికి ఓటేయము. వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు అంటారు, వైఎస్ఆర్ వాళ్ళు ఎవరో మాకు తెలియదు, ఆయన మొగం తెలియదు. A to Z 116 పథకాల్లో మాకు అన్ని రకాల అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేసి మమ్మల్ని కాపాడుతా ఉన్నాడు. దేవుడు ఆయన, దేవుడు. అవును సార్. ಇದಿಷ್ಟು ಆಂಧ್ರದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುನ್ಸಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, TDP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸತತವಾಗಿ 6 ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಜಯಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ಯ TDP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಮದನ್ ಜೊತೆ ರವಿ, ಚಿತ್ತೂರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಡ್ಜರ್ಲಾ ಮಂಡಲಂ ಬೂರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಮತದಾನವನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನ ಪಾದಪಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಕುಳಿತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. కూర్చొని వేరే వాళ్ళ పెద్ద కేసు